Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'évaluation des apprentissages en EPS. غنعرفوا شنو هي l'évaluation, شنو هي évaluer, les types de l'évaluation ou les fonctions ديال هاد l'évaluation. Alors, évaluer, c'est porter un jugement de valeur en fonction de critères précis. Mialaré 1979. Évaluer, c'est كنديروا واحد le jugement de valeur selon واحد les critères précis. C'est simple. Deuxième définition, c'est un acte. Évaluer, c'est un acte qui consiste à émettre un jugement de valeur à partir d'un recueil d'informations sur l'évolution ou le résultat d'un apprenant en vue de prendre une décision. تقريبا نفس la définition, c'est faire un jugement de valeur à partir من واحد le recueil d'informations sur l'évolution ou le résultat ديال هذاك l'apprenant باش في التالي نديروا واحد la décision. هاد الديفينيسيون ديال ماكادو 1982. Alors évaluer كنقدروا نديروها sur deux côtés. Côté enseignant, c'est situer هذاك l'apprenant ولا هذاك الوليد situer le niveau ديالو. Tous les apprenants situer les niveaux ديالهم. Analyser كنحلوا هذوك les informations اللي جمعنا على هذوك les apprenants. Proposer des situations pour remédier هذوك les lacunes اللي لقينا. Le côté apprenant, c'est se situer هو هذاك l'apprenant كيعرف النيفو ديالو كيعرف راسو فين كاين. comprendre كيعرف شنو خاصو يدير باش ينقذ هذوك لي لاكون ولا دوك لي زوبستاكل. modifier كيطور من المهارات ديالو et agir pour apprendre pour l'apprentissage. Alors هنا عرفنا شنو هي évaluer, شنو هما لي كوتي اللي كنقدروا نديروا فيهم هاد لاكت هذا. غنشوفوا دابا une définition على l'évaluation proprement dite. L'évaluation éducative. Cette application passe tout le temps de l'opération éducative car elle présente un moyen d'aide de l'individu pour la correction et pour détecter les résultats du processus enseignement-apprentissage afin d'avoir le produit visé. Donc, c'est une opération de protection. هاد l'évaluation هادي كتكون في tout au long ديال le processus enseignement apprentissage ou là tout au long de l'opération éducative. C'est un moyen d'aide pour l'enseignant qui مكنو من la correction et la détection de plusieurs lacunes باش في التالي في الاخير كنوصلوا لواحد لو برودوي فيزي اللي هو كيكون objectif, هو l'objectif. La deuxième définition, l'évaluation est le processus qui consiste à recueillir un ensemble d'informations pertinentes, valides et fiables en examinant le degré d'adéquation entre cet ensemble d'informations et un ensemble de critères choisis adéquatement en vue de fonder une prise de décision d'Excel. C'est un auteur. Bon, شنو هي l'évaluation هنا؟ la même définition كيكون في واحد شويه اختلافات. هي واحد لو بروسيسوس كي recueille مجموعه من لي زانفورماسيون اللي كيكونوا بيرتينونط و فاليد و فيابل. هادشي كنعرفوه من ورا ما كنديروا واحد ليفالواسيون في الاول ديال هذا لابرونتيساج اللي هي ايفالواسيون دياغنوستيك باش كنعرفوا النيفو ديال الوليدات avec des grilles avec des critères donnés etc. هذاك الشيء اللي كيخلي هذوك لي زانفورماسيون اللي كنركييو كيكونوا بيرتينونط و فاليد و فيابل. باش في التالي ناخذوا واحد لا ديسيزيون فينال واش هذاك لوبجيكتيف وصلنا ليه واش هذيك العمليه نجحت ولا لا. بالنسبه لي فونكسيون دو ليفالواسيون كيكونوا كاين دي فونكسيون ديريكت و فونكسيون انديريكت. فونكسيون ديريكت pour le pédagogue ou là pour l'enseignant, c'est l'orientation. On évalue pour orienter une nouvelle action. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire orienter
les apprentissages sur la base d'un diagnostic. كما قلنا ملي كنديروا هذيك l'évaluation diagnostique كان l'enseignant qui orienta ou qui orientait l'apprentissage ديالو selon les niveaux ديال هذوك الوليدات ولا دوك les apprenants ديالو. La fonction de régulation, on évalue pour améliorer l'action en cours. C'est réguler les apprentissages à des fins d'amélioration. كحنا كنحاولوا ناميليوريو هذيك لاكسيون اون كور وكحنا كنريغوليو فيها وكنريغوليو لابرونتيساج باش كنوصلوا لاميليوراسيون ديالها وفي التالي كاينه لا سيرتيفيكاسيون اون ايفالو بور سيرتيفيي اون اكسيون اشيفي كتكون ديك لابرونتيساج كملوا كتكون واحد لا سيرتيفيكاسيون في الاخير pour les fonctions indirectes اللي خاصين pour l'administration كتكون la transmission de résultats un mode de régulation interne-externe pour les prises de décision, les bulletins, les conseils de classe, les conseils d'orientation, etc. Pour l'apprenant, la confiance en soi, tout d'abord. علاش هاد la confiance حيت كتكون عنده واحد l'autonomie اللي هي auto-évaluation ديالو هو حيت il se situe كيعرف les lacunes كيعرف les prérequis ou qui ont des acquis pour améliorer son niveau. L'intégration des acquis هي هذه اللي قلنا دابا و les parents de l'apprenant حتى هما كيكونوا على علم suivi et information كيكونوا عارفين ولدهم كيفاش داير وكيفاش غادي يولي في التالي ديال l'apprentissage. هنا غير pour ne pas tomber dans l'ambiguïté l'évaluation, ce n'est pas la notation. La notation, pour ça, c'est une opération qui vise l'attribution d'une valeur quantitative sur les habiletés, les connaissances et les situations réussies par l'élève afin de la traduire à une note numérique lors d'une activité sportive déterminée en s'appuyant sur la grille principale. Qu'est-ce que ça veut dire يعني حتى هي كنعطيو واحد جوجمون دو فالور ولكن ماشي بحال ليفالواسيون هاد لا نوتاسيون سي لا ترادكسيون ديال هذاك لو جوجمون بحال مثلا قلت لك تري بيان عطيتك 18 على 20 باغ اكزومبل ترادكسيون ديال هذاك لو جوجمون اون فونكسيون ولا اون فالور كوانتيتاتيف اون فالور نيميريك هي يعني في الاخير attribution d'une note c'est ça. Alors on passe هذا شنو عندنا les types d'évaluation voilà حنا شفنا la définition de l'évaluation اللي كان غادي نعاودو نقراو c'est grosso modo c'est la formulation d'un jugement attribution d'une valeur d'un sens d'une signification sur quelque chose ou sur quelqu'un. L'évaluation, c'est un instrument qui aide le professeur ou l'enseignant à assurer la réussite de tous ses élèves en veillant à mettre en valeur les résultats atteints plutôt que les manques et en mesurant les évolutions plutôt que les niveaux. Il met en valeur les résultats مع les manques ou qui mesure l'évolution مع les niveaux ديال les élèves ou les apprenants ديالو. L'évaluation doit apporter un regard positif sur l'enfant دائما un regard positif ما نحاولوش نخليو داك الوليد كيحس بهذاك النقص ولا يحس براسو راه فاشل ولا هذا دائما un regard positif sur l'enfant pour ne pas enfermer les plus fragiles dans leur échec. Nécessité de valorisation des élèves et d'évaluation positive pour améliorer l'efficacité des apprentissages et la confiance en soi des élèves ou des apprenants. داكشي اللي قلنا هادشي اللي كدير l'évaluation كتحاول تخلي داك الوليد يحس بلا confiance en soi etc pour plusieurs raisons. Bon, les différents types d'évaluation. كاينين بزاف ديال les types d'évaluation كيف ما قلنا قبيله كاينه ليفالواسيون دياغنوستيك هي اللي كتكون في الاول ديال لابرونتيساج كنشوفوا بها لو نيفو براتيك انيسيال ديال الوليدات ديال لي زابرونون c'est une séance qui vise l'analyse des capacités et des possibilités au niveau de pratique de l'activité sportive les apprenants afin de déterminer les objectifs des séances formatives
visés par le cycle pédagogue, par exemple. هنا هاد ليفالواسيون هادي كنشوفوا بها النيفو ديال دوك الوليدات كتكون في الاول il n'est pas noté كتسمى تيست دوبسيرفاسيون نقدروا نقولوا لها حتى سيونس دو تيست دوبسيرفاسيون هي عليها قلنا كيتبازا لونسينيون وكي اورينتي لي زابرونتيساج ديالو alors il présente راه كاينه في التالي في الاخر l'évaluation diagnostique présente un début d'apprentissage. Il renseigne l'enseignant sur les acquisitions antérieures prérequis, les préacquis des élèves. Il permet d'orienter les contenus d'enseignement pour qu'ils soient adoptés aux possibilités et aux difficultés rencontrés يعني كيكون عندنا واحد الكونتوني دونسينيمون راه ماشي هذاك الكونتوني غنطبقوه على اي اليف ولا اي ابرونون كاين راه حتى كنشوفوا دوك الوليدات النيفو ديالهم ولي كاباسيتي اللي عندهم ولي بري ريكي ايتترا عاد كنشدوهم كنشدو هذاك الكونتوني دونسينيمون كنخليه adéquat ولا adopté لهذاك النيفو ديال الوليدات. Il peut prendre la forme d'un circuit comportant un certain nombre d'actions tests observées par l'enseignant. من وراء l'évaluation diagnostique كاينه l'évaluation formative. L'évaluation formative, il vise une régulation des apprentissages. Il régule les apprentissages. Il renseigne l'apprenant ou l'enseignant sur les apprentissages en cours et leur évolution. Elle doit être conçue comme un moyen de faire progresser les apprenants au service des apprentissages. Les pratiques d'auto-évaluation sont dans la logique de cette visée formative. Il permet une conscientisation des progrès et des difficultés de l'élève. Qu'est-ce que ça veut dire? L'évaluation formative كتكون مصاحبة للتعلمات وهما هذوك les séances d'enseignement apprentissage. Alors, شنو كنشوفوا فيها l'évolution ديال les possibilités, les capacités physiques et sportives et des connaissances qui va en parallèle avec les objectifs proposés dans le projet de cycle. وهي راها كتكون في يعني كتكون في السيونس دونسينيمون كاملين. كاينه حتى l'évaluation formative formatrice pardon حنا دابا شفنا l'évaluation formative كاينه l'évaluation formatrice اللي كتكون تابعه لهاد formative. Il s'inscrit dans la continuité de l'évaluation formative mais va plus loin pour ce qui concerne l'implication de l'élève. Il lui fait prendre une part plus active. Il permet la réflexion autour de ce qu'il y a à maîtriser pour réussir. هنا هاد l'évaluation formatrice كتكون خاصة بالوليد خاصة بالاpprenant كيدير هذا اوتو ايفالواسيون لراسو كيشوف كل مره فين وصل. يعني كيف ما قلنا باللي هذيك ليفالواسيون فورماتيف مصاحبه للتعلمات ويعني كتكون على طول العمليه التعلميه حتى هذيك ليفالواسيون فورماتريس ديال لابرونون كتكون هكاك دائما كيدير اوتو ايفالواسيون لراسو دائما كيشوف راسو فين وصل. كاينه ليفالواسيون سوماتيف اللي كتكون كنسميوها تيست بيلون. الوغ كتكون la séance finale du cycle. Il s'intéresse à évaluer le produit final appris qui présente le résultat des apprentissages les séances d'apprentissage. Le but من هاد l'évaluation sommative c'est d'avoir un degré de réussite des objectifs proposés afin d'avoir une décision éducative et distribuer واحد la note aux apprenants selon واحد la grille de notation. يعني هاد l'évaluation sommative كيف ما كاين هنا غادي نقراو هادشي وعاد نعاودو نشرحو. Présenté à la fin de l'apprentissage كيف ما قلنا, il renseigne l'enseignant et l'élève sur la somme des acquis. L'enseignant et l'élève les deux. Il joue le rôle de bilan كيف ما قلنا كتسمى حتى test bilan. En EPS, ce bilan ne s'attache pas qu'aux résultats obtenus. Les performances motrices ne peuvent être évaluées. La qualité des réalisations motrices
la participation et l'investissement de l'élève et ses progrès vont être importants et influencer sur le comportement et les attitudes futures de l'enfant face aux pratiques motrices. الوغ هاد ليفالواسيون سوماتيف كيف ما قلنا كتكون في الاخر ديال السيكل كنشوفوا بها كيكونوا فيها نفس لي كريتير ونفس خاصها تكون بحال ليفالواسيون دياغنوستيك غير هذه كنشوفوا نيفو براتيك انيسيال دو ليليف ولا دي زابرونون وفي التيست بيلون كنشوفوا نيفو دو براتيك فينال من بعد ما عطيناه من بعد ما عرفنا النيفو ديالو عطيناه دي زابرونتيساج على طول هذا لي سيونس وحاولنا نغميديو وحاولنا نريغوليو وحاولنا نديرو بزاف د الحويجات الوغ في لافان كنديرو واحد تيست بينو اللي كيمكن نعرفوا النيفو براتيك فينال ديال هذاك الوليد الوغ وفي الاخر كنعطيو واحد لا نوت او زابرونون سولون واحد لا غري دو نوتاسيون كاينه ليفالواسيون دو ريفيرونس هاد ليفالواسيون دو ريفيرونس الا بغينا نقولوا هي واحد l'évaluation de la situation de référence. Alors, c'est une situation typique de mise en activité non finalisée pour un apprentissage particulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Yani permettant de confronter l'élève au problème fondamental de l'activité sportive. Il conserve le sens de l'activité aux yeux de l'apprenant et constitue un repère stable auquel il peut se référer. Il a pour visée première l'émergence de problèmes et l'évaluation de l'élève et non l'apprentissage à proprement parler. L'élève ou l'apprenant testera ses apprentissages antérieurs et s'investira ses acquis. شنو كنعني بهاد évaluation de référence نقراوها تي هنا elle constitue une référence pour évaluer à la manière d'une situation test. Il peut être présenté en début d'apprentissage au cours d'un module d'apprentissage ou à la fin d'apprentissage. احنا غنشوفو من بعد. Il peut être à la fois une évaluation diagnostique formative et sommative. Elle doit comporter deux caractéristiques essentielles, être adoptée au niveau des élèves et posséder les caractéristiques essentielles de l'activité enseignée, c'est-à-dire représenter de façon complète la pratique évoluée. هنا هاد l'évaluation référence ou l'évaluation par la situation référence هي واحد لا سيتوياسيون ريال كنديروها الوليدات في كل شيء في الدياغنوستيك في الفورماتيف في ليفاليواسيون سوماتيف نقدروا نديروها شاك سيونس في الاخر ديال لا سيونس باش نشوفوا البورسونتاج شنو وصلنا لوبجيكتيف ديالنا ولا لا شنو كتعني هاد ليفاليواسيون ولا l'évaluation de référence ou la situation de référence هي واحد difficulté optimale كنعطيوها للوليد ما صعيبه ما سهله علاش حيت الى pour se former حيت الى هذاك الوليد a essayé de trouver la solution cela permet la formation ou création de nouveaux apprentissages كنعرفوا هذاك الوليد راه تعلم كي ديفلوبي داكشي اللي عنده يعني كيحاول يتيستي لي زابرونتيساج ديالو انتيريور لي بريروكي وكي انفيستي لي زاكي اللي يلا خداهم كنديروا ليه واحد ليفالواسيون د ريفيرونس كنشوفوه بها واش وصل لوبجيكتيف اللي حنا باغيين ولا لا كتكون غيال بحال باغ اكزومبل مثلا في الفوت كنديروا 6 كونتر 6 في ان تيران في ان دومي تيران سي سا شنو كاين واحد اخر ندوزو اون باس هنا les différents types de l'évaluation في واحد لو تابلو كاينه l'évaluation diagnostique كيف ما قلنا كتكون في الاول avant la séquence كتكون في الاول n'est pas notée ما داخلاش في les séances d'apprentissage شنو كدير pour l'élève repérer ses lacunes et ses points forts كنعرفوا les lacunes ديالو les points forts bien sûr ديالو حتى هما l'enseignant orienté réguler son enseignement différencié هكا l'enseignant كيعرف ملي كيعرف les lacunes ديال هذوك les apprenants وكيعرف les points forts كيحاول orienter l'apprentissage ou réguler qui différencie les niveaux des élèves diables. L'institution mieux connaître ses élèves, choisir le cas échéant, adapter les attentes.
Pardon, l'évaluation formative a lieu pendant la séquence. يعني هذوك les séances d'enseignement كاملين, d'apprentissage, l'élève être informé précisément sur ses difficultés et ses acquis, éviter d'aller à l'échec. يعني حيتاش في هاد l'évaluation formative كنبقاو غاديين مع هذاك لابرونون دقه دقه كنشوفوا واش هذا كنشوفوا زعما كل séance فين وصل لو نيفو ديالو etc. الوغ قلنا وكنخليوش يوصل للشك حيت كنبقاو غاديين معاه دقه دقه séance par séance. L'enseignant être informé de l'état d'apprentissage de chaque élève كيعرف كل élève والنيفو ديالو. Adapter son enseignement, favoriser la réussite des apprentissages ou diminuer l'échec بالنسبة l'institution. Évaluation sommative a lieu après la séquence telle ديال les séances d'apprentissage, faire reconnaître ses compétences بالنسبة هذا l'apprenant, l'enseignant avoir une vue objective de son enseignement ou l'institution orienter l'institution. L'évaluation certificative بالنسبة هذا l'apprenant valider ses compétences بالنسبة l'enseignant valider son enseignement ou بالنسبة l'institution orienter délivrer le diplôme à la fin. علاش حيت هاد l'évaluation certificative هي واحد l'évaluation qui consiste à certifier institutionnellement les effets d'une action menée et considérée comme achevée. يعني في الآخر في التالي l'évaluation certificative a la clé de la délivrance d'un diplôme après l'action de formation et visant à vérifier que les acquisitions visées par la formation ont été faites. في الآخر هي بحال كتعطي واحد السيرتيفيكا ملي كنديروا l'évaluation sommative الاخرى يعني كتعني بحال هذاك لابرونون راه دوك les acquisitions visées اللي كنا باغيين راه sont faites. بالنسبة l'enseignant valider son enseignement بالنسبة l'institution orienter délivrer le diplôme قلناها. L'évaluation normative connaître son niveau par rapport aux autres كنقارنوا النيفو ديال ان ابرونون بان autre apprenant كتمكن l'enseignant من كلاسي هذوك لي زابرونون ديالو و l'institution sélectionner اللي مزيان واللي متوسط etc. L'évaluation critériée بالنسبة l'apprenant repérer son niveau par rapport aux cibles où l'enseignant se situait par rapport aux objectifs d'enseignement. L'institution adapter les attentes. شنو كتعني هاد l'évaluation critériée? C'est un mode d'évaluation dans lequel le rendement d'une personne dans l'accomplissement d'une tâche prescrite est jugé يعني selon un seuil ou des critères de réussite déterminés lors de la formation des objectifs. Can détecter l'accomplissement d'une tâche prescrite ou can juger selon le seuil ou les critères de réussite. On passe. هنا les types d'évaluation كيف ما قلنا évaluation diagnostique pour s'informer sur le niveau de l'élève ou l'objectif de l'apprentissage quand avant le début de l'enseignement ou là avant le début de l'apprentissage qu'est-ce qu'on appelle les séances d'enseignement d'apprentissage qui l'enseignant et l'élève l'enseignant l'apprenant جوجهم هذا consacré. Comment critères d'évaluation issus de quoi évaluer l'habileté, les compétences, savoir-faire, degré d'évaluation, etc. Degré d'observation, etc. L'évaluation formative, حسب l'enseignant, pourquoi pour améliorer la démarche d'enseignement, adaptation, adéquation, régulation. Quand, au cours des séances d'apprentissage, qui l'enseignant avec l'aide éventuelle des élèves ou des apprenants recueille des données. Comment
conduite typique ou composant de l'objet d'évaluation. كنديروها في دوك les séances كاملين هذا en se basant des situations de référence etc. Évaluation formatrice هذه خاصة بالélève. Pourquoi? Acquisition des compétences méthodologiques, apprendre à apprendre l'auto-évaluation ou la co-évaluation quand pendant les séances d'apprentissage. بحال formative qui les élèves auto-évaluation en concentration en concertation avec l'enseignant qui يكون معاهم l'enseignant qui بقى غادي معاهم كيف ما قلنا دقه séance باش ما يخليش داك الوليد يوصل للشك. Comment? Compréhension des principes de réussite mais aussi d'erreur. Alors كنعرفوا les principes de réussite كنعرفوا حتى l'erreur باش نتجنبوهم. L'évaluation sommative في الاخر pourquoi كنديروها pour vérifier, orienter, informer pour l'apprentissage ou fournir une note à la fin يعني certifiée. Quand à la fin d'une période d'apprentissage, la fin d'un cycle, d'une séquence etc. qui l'enseignant et l'élève comment degré d'acquisition des connaissances, l'objectif de l'apprentissage. On passe. هنا هذيك l'évaluation اللي كنديرو هذا يعني كيكون عندنا واحد الموديول. هذاك الموديول قبل من الموديول كيكون عندنا واحد لوتي واحد l'objectif terminal d'intégration. هذاك لوتي كيكون فيه دي موديول. كناخذوا واحد الموديول فيه واحد الكومبيتونس فيزي. هذيك الكومبيتونس كنحققوا بها ولا كتنقسم دي زو تي سي اللي كل او تي سي كيحقق لينا واحد كيحاول يحقق لينا واحد لي كومبيتونس ولا يوصل ليهم اللي هما لي كونيسونس بروسيدورال لي كونيسونس conceptuelles, les connaissances comportementales. Voilà. Alors, le référentiel des compétences procédurales ou comportementales ou le conceptuel هو هذاك الموديول وهذاك لو تي سي وهذاك لو تي اي وهذا الشيء كامل راه كنديروه بالايفالواسيون. في التالي كتكون détermination des critères et des indicateurs d'évaluation. هاد les comportements qui sont procédurales ou conceptuels ou comportementaux هما اللي كيخليونا نديرو des critères pour évaluer le niveau ديال الوليدات. Quoi évaluer? évaluer les compétences ou les connaissances procédurales, conceptuelles et comportementales. Organisées en schéma opératoire, c'est-à-dire d'une façon intégrée dans une situation complexe. Comment évaluer? Quoi évaluer? Évaluer les habiletés, les compétences, les connaissances, etc. Détermination des critères et des indicateurs d'évaluation. Grâce à les critères sont pertinents, indépendants ou peu nombreux. Après, هنا باش نعرفوا دوك les connaissances conceptuelles ou procédurale ou comportementale عندنا واحد الشبكه ديال التنقيط كيف ما هنا المعارف المهاراتيه العمليه المعارف المفاهيميه والمعارف السلوكيه. الوغ حنا كنديروا التقويم لهذاك لابرونون على حساب هذه الشبكه التنقيط من لي زوبي كنشوفوا على حساب سميتو المعارف المهاراتيه والسلوكيه والمفاهيميه. باغ اكزومبل هنا عندنا العاب القوى. العاب القوى هنا كان بحال هذا ديال لي زو بي 2009 ديال النيفو كوليجيال بحال مثلا في المعارف المهاراتيه العاب القوى كنعطيوه 6 معايير التقييم بعد القدره الرياضيه والسلوك الحركي. هنا هادو هما اللي كيهمونا القدره الرياضيه والسلوك الحركي. في الالعاب الجماعيه كنشوفوا القدره الرياضيه والمهارات الحركيه كنشوفوا او نيفو انديفيدوال وكوليكتيف يعني فردي وجماعي. في الجمباز كنشوفوا القدره الرياضيه والمهارات الحركيه.
في المعارف المفاهيمية المعارف السلوكية، جميع الأنشطة يعني toutes les APS كنشوفوا المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالنشاط الرياضي. يعني هنا المعارف المفاهيمية ما يمكنش أنت دير ليه واحد النشاط رياضي وهو ما عارفش عليه، ما كيعرفش المصطلحات اللي خاصين بهذاك بديك لابيس المتعلقة بالنشاط الرياضي المعتمد، والقوانين ولا لوجيك قوانين النشاط الرياضي المعتمد لا لوجيك انترن ديال داك لابيس، والمعارف العلمية والفيزيولوجية تخص عمليات الإحماء والتدريب هذوك لي غاشوفمون إتسيتيرا. هنا المعارف السلوكية يعني هذه بالنسبة لتو لي APS. هنا المواظبة، المشاركة الفعالة في النشاط، كنشوفوا السلوك ديال داك الوليد واش كيعاون، واش كيتعاون مع صحابو لي زابرونون اخرين، واش كيعاون الأستاذ، واش كيتحمل المسؤولية في التحكيم والتدريب باغ اكزومبل، الغياب، البدلة، التحكيم، احترام الغير، احترام القوانين، كيدير يعني تهيئ الوضعيات، كيدير دي ريشيرش ايتترا، كيفاش داير النشاط ديالو في القسم الى اخره. المهم هادو كانوا هي ليفالواسيون السق ديال هاد السلوكي والمعرفي والمهاراتي. كنتمنى تكونوا فهمتوا وشكرا بزاف.